Ibaw ni number 5. Paul. Hey, what's up mga idol? Friday night basketball. Team McCoy versus Arabian Pal. Brande 4-2. 8-7. 18-17. Namang sila McCoy. Tira Paul. Ay, kapos. Okay, 8-7 pa rin nag-score. Mac. Diskarte. Ay, wala yun. Nice! 10. 10-7 ang score. Lamang sila McCoy. Last na sa kabila. Kalaro na kami. Paul. Patay. 10-9 score. Isang tira na lang. Isang tira na lang dito. Sa kabila ay dalawa. Pupulis pa sa kabila. 10-9. 10-9. Sobra. Discount si Roy. Yun, no? Game. Ay, sayang. Maliit. Game. Ganda na depensa. Pang reels. Walang screen. Patay na yan. Wala pa rin. Last ball pa rin. Maigpit ang gwardiya. Screen. Yan. Bam. Diskarte. Game ball. Nice McCoy.